Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kekuatan, kemudahan dan juga mencurahkan rahmat maghfirah kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Pemirsa Basic TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang cerah, pagi yang penuh barokah insyaallah kita akan berdiskusi bersama-sama dan telah hadir di depan kita semuanya seorang tamu yang mulia, tamu yang luar biasa dari Palestina ya. Beliau adalah Syekh Hasan Ja'bu, Naim Hasan Muhammad Hasan Ja'bu. Insyaallah beliau akan bersamai kita dalam diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema belajar dari Gaza bagaimana mereka para orang tua membangun generasi baja. Insyaallah. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد رب لله العالمين. بخير الحمد لله يعني نحن الآن في شهر رمضان هل هناك ممكن تقول كلمات أو ممكن ترحب إخوتنا في إندونيسيا بحلول شهر هذا شهر رمضان هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا النبي المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه من سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بداية من الشعب الأندونيسي هم شهر رمضان المبارك، الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة أمة الإسلامية جمعاء. Beliau menyambut kita dengan pembukaan salawat dan salam dan juga memberikan selamat kepada kita seluruh umat Islam di Indonesia dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan ini yang penuh kemuliaan. وأيضا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الشهر الكريم فرجا قريبا عاجلا غير آجل أبناء الشعب الفلسطيني المكلومين والذين يتعرضون في كل يوم للاعتداءات الصهيونية، يتعرضون للقتل ولحرب إبادة كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فرج قريبا بإذن الله تعالى. Beliau juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan karunia kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, memudahkan mereka, meringankan beban mereka, penderitaan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Tapi Syekh نعم محمد حسن جعبو إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة سوف نتحدث عن موضوع مهم، موضوع هام يعني في صناعة جيل. ما هو سر آباء غزة في صناعة جيل فولاذ. Kita akan berbicara, berdiskusi pada pagi hari ini insyaallah dengan satu tema yang sangat penting sekali. Apa rahasia orang tua Gaza mendidik generasi baja. طيب سأطرح لكم بعض الأسئلة يا شيخ عن هذا الموضوع يا موضوع سر آباء غزة في صناعة جيل من ولاد يعني. من رأي حضرتك يعني من نظر وجهة النظر حضرتك يعني ما هي سر آباء غزة في تربية أطفالهم حتى يكونوا من جيل من أولاده؟ بالتأكيد صناعة الجيل هي أصعب صناعة وأدق صناعة وتحتاج إلى جهد عظيم جدا جدا جدا، ولكن بعون الله عز وجل هذا الجيل الذي نشأ وتربى في غزة تربى على معاني العزة
نعم، وتربى على الرجولة والكرامة، نعم، تربى أن يعيش عزيزًا كريمًا في أرضه في مواجهة الاحتلال الصهيوني. baik. Beliau sampaikan bahwa, membangun generasi ini adalah, program yang sangat berat ya, berbeda dengan membangun bangunan-bangunan yang lain secara fisik ya, apalagi mereka hidup di bawah cengkraman penjajah. Ini tantangan yang luar biasa bagi para orang tua untuk membangun generasi yang baja gitu ya, yang kuat kokoh. Nah, لعل ظروف غزة تختلف عن باقي مدن العالم، لعل فيها خصوصية لا توجد في أي مدينة أخرى. فالظروف الموضوعية لغزة هي التي جعلت هذا الجيل أكثر حزما وأكثر صرامة وأكثر رجولة في مواجهة التحديات. Pak, jadi kondisi situasi psikososial, geologis, demografis di Gaza ini sepertinya berbeda dengan, tempat-tempat wilayah yang lainnya. Ya memang qadarullah Allah ciptakan tersendiri berbeda dengan tempat yang lainnya. Maka cara mendidik mereka juga akan sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. طيب الشيخ ربما هناك في ركائز أو في أشياء أهم الأشياء من أسباب يعني قوة عزائمهم وقوة إرادتهم وصلابتهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ما نعم، هي الركائز أو يعني أشياء أهم الأشياء؟ بالتأكيد هنالك عامل تاريخي يجب أن لا نغفل عنه جميعا. إمم. أولا، غزة عصية كانت دوما على الغزاة. Yang pertama bahwa, Gaza itu semua penduduknya, semua warganya, semuanya mempunyai, pikiran yang sama, mindset yang sama. Mereka menolak segala bentuk penjajahan atau segala bentuk upaya untuk merampas hak milik mereka. نعم، لذلك حتى الاحتلال الصهيوني انسحب من غزة مجبرا تحت وقع المقاومة وتحت وقع رفض هذا الاحتلال على أرض غزة. Maka oleh karena itu, semua penjajah Zionis Israel itu, mereka bisa mampu dihalau, hengkang dari tanah Gaza dengan kekuatan iman mereka, dengan kekuatan, irodah mereka, keinginan mereka, ya. يا شيخ ربما هل العنصر العقيدي هذا الشيء أهم الشيء مما يدفعهم في ترسيخ هذه المعاني؟ بالتأكيد بناء الإنسان وزرع العقيدة هي أهم شيء يمكن أن يتحصن به الإنسان في مواجهة الأخطار والصعوبات والتحديات الكثيرة جدا. فكيف إذا كانت هذه التحديات هي احتلال Hmm. لأرضه من قبل عدو غاشم؟ Nah, saya tanyakan pada beliau, eee, apakah ada peran faktor, akidah yang menjadikan mereka semakin kuat ya dalam menghadapi ini? Beliau katakan, "Ya jelas bahwa, faktor akidah ini sangat penting, yang memberikan kekuatan luar biasa kepada mereka dalam menghadapi, tantangan penjajah yang mempunyai kekuatan sangat hebat ini ya." غزة ربما أسأل يعني إذًا كيف يربي الآباء في غزة أبنائهم على إيمان راسخ منذ الطفولة? Saya آه، tanyakan kepada beliau, bagaimana para orang tua di Gaza itu mendidik anak-anak mereka untuk memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh semenjak dini. Nah, بالتأكيد التربية تأخذ أبعاد كثيرة وطرق عديدة جدا، mhm, ولعل من أهمها التربية بالقدوة.
القدوة الآباء الذين يربون أبنائهم على هذه المعاني هم خير قدوة لأبنائهم، فكيف بالله عليك سيكون هؤلاء الأبناء الذين مثل آبائهم، مثل الشيخ عبد العزيز الرنتيسي ومثل الشيخ أحمد الياسين، هؤلاء القادة العظام الذين سطروا بصمودهم وبصلابتهم وبقوتهم وإرادتهم في مواجهة الاحتلال، سطروا أكبر نموذج تربوي لأبناء غزة العظام. Jelas bahwa faktor unsur akidah ini sangat penting dalam menguatkan ya, jiwa-jiwa anak-anak sejak kecil ya, dan mereka tengah-tengah mereka juga sudah hadir para tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh mulia yang memberikan contoh. Dan faktor mendidik anak juga banyak ya, bukan hanya satu, tapi contoh qudwah ya, contoh teladan terbaik itulah yang akan menjadikan anak-anak itu mengikuti langkah-langkah mereka ya, seperti yang juga dicontohkan oleh para tokoh-tokoh pejuang Palestina, Abdul Aziz Ar-Rantisi dan yang lainnya. Dan mereka mencontoh orang tua yang telah mendahului mereka dalam langkah perjuangan membela Palestina ini. Coba ما دور القرآن والدعاء وقصص الأنبياء في بناء نفسية الطفل؟ هل هناك أيضا غرس مثل هذه المعاني من القرآن وكذلك قصص الأنبياء لأطفال غزة؟ بالتأكيد طبعا أبناء غزة يتعلمون ويدرسون سيرة الصالحين والأنبياء وسيرة الشهداء الذين قدموا وسطروا بدمائهم أروع القصص. لذلك عندما نقرأ قول الله عز وجل على لسان لقمان وهو يعلم ابنه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إذن أساس الصمود والصبر هو التوحيد. Jadi beliau sampaikan, tegaskan jelas bahwa kisah-kisah para nabi yang juga termaktub di dalam Al-Quran ya, itu juga terkait dengan doa, ini sangat berperan sekali ya dalam mengokohkan jiwa mereka. Dan kisah-kisah itu ditampilkan di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ini menginspirasi dan menguatkan jiwa mereka agar tetap ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Limada tu'addul aqidah hisnan nafsiyan fi muwajahatil mu'anat al-mawjudah hunak? Saya tanyakan kepada beliau, mengapa akidah itu menjadi benteng yang kokoh ya dalam rangka menghadapi segala penderitaan yang dialami oleh mereka di Gaza. العقيدة هي كل شيء، هي الحياة، هي التي تعين الإنسان على الصبر والاحتساب على العقيدة هي الروح. هي الروح، نعم، هي التيار الذي يستمد منه الإنسان الطاقة اليومية لمواجهة كل ما يتعرض له من ألم وكل ما يتعرض له من صعوبات. Beliau tegaskan, akidah jelas, akidah ini menjadi sumber energi yang menguatkan, mengokohkannya, sumber energi yang bisa membangun positivisme di dalam jiwa seseorang ya, dalam menghadapi segala macam bentuk penderitaan yang dialaminya dalam kehidupan. طبعا أنا أرى أن هناك في أيضا تربية عند آباء غزة، كيف يكون أولادهم عندهم صلابة في العيش وليس هناك عيش فيه ترف ولا فيه يعني شيء من يعني إفراط ولا تفريط. هذا كيف ينمي الآباء قوة الشخصية من غير أن يفقدوا الطفل رقته؟ طبعا غزة تختلف عن أي مكان آخر. غزة ينشأ فيها الطفل لا مجال للرفاهية وللترف،
إمم. هو بحاجة أن يتعلم مبكرًا كيف يحيا ويعيش في ظل هذه الظروف إمم. الصعبة. ف طيب. فتجده منشغل دائمًا بين دراسته وبين معاونة أهله في تأمين لقمة العيش، فلا وقت لديه لأي انشغال بأي شيء آخر من اللهو واللعب. Tep. Saya tanyakan kepada beliau bagaimana caranya para orang tua membangun kekuatan kepribadian untuk anak-anak Gaza tanpa harus ya menghilangkan rasa apa ya, lemah di dalam diri mereka. Nah, beliau sampaikan bahwa anak-anak Gaza ini sudah sejak lahir itu di dihidangkan di hadapan mereka suasana yang memang membuat mereka kuat, membuat mereka kokoh, membuat mereka tangguh ya. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk hidup nyantai ya, untuk hidup yang isinya hanya senang-senang ya, menikmati kehidupan tanpa ada beban ya gitu. Tidak ada begitu. Yang mereka pikirkan di dalam hari-hari mereka adalah bagaimana belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Bagaimana mereka juga nanti ke depannya harus mampu ikut serta berperan berjuang dalam memerdekakan tanah Palestina ini. طيب يا شيخ ما صور تدريب الصبر والشجاعة في الحياة اليومية عند أطفال غزة؟ أطفال غزة كما باقي أطفال العالم يحبون أن يلعبوا، يحبون آه. أن يمارسوا الألعاب المتنوعة، إمم. ولكنهم في نفس الوقت يواجهون عدوا شرسا قاتلا مجرما. لذلك عليهم أن يتدربوا في مدارسهم الفنون القتالية والعسكرية وحمل السلاح إمم. لمواجهة الأخطار التي تواجههم. طيب. هذه التربية في غزة تختلف عن أي مكان آخر لأن هناك احتلال في مواجهتهم. طيب. Saya tanyakan kepada beliau bagaimana gambarannya sekilas ya, mereka mendidik, anak-anak mereka untuk senantiasa memiliki jiwa sabar dan juga keberanian ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau sampaikan jelas bahwa kita di Gaza ini anak-anaknya, sudah dikondisikan sedemikian rupa, maka mereka, harus belajar untuk menghadapi penjajah ya, secara fisik juga harus dilatih ya, agar menjadi anak-anak yang fisiknya kuat, fisiknya kokoh ya. Dan ini otomatis ya, jelas ya, di tengah-tengah kehidupan kita dulu kita mendengar juga orang tua kita menghadapi penjajah juga demikian ya. Demikian juga dengan anak-anak yang ada di Palestina, mereka diajarkan dalam, kehidupan pendidikan mereka itu menjadi anak-anak yang kuat, kokoh, dan dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang bisa menguatkan fisik mereka, keahlian mereka gitu ya. طيب كيف يشرحون المصائب للأطفال دون إحداث الصدمات نفسية مفرطة. Saya tanyakan beliau, bagaimana orang tua itu menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kondisi situasi yang terjadi di sana itu. Kita lihat rumah-rumah yang hancur ya, kemudian masjid-masjid bahkan juga banyak sekali penderitaan yang terjadi ya, di tengah-tengah mereka itu. Kif ya. الصبر الصبر في غزة يختلف عن أي مكان آخر. الصبر الصبر يجبل عليه أهل غزة ويعيشون عليه لأن حياتهم اليومية تحتاج إلى صبر كبير جدا. لذلك يعلمونهم الحديث النبوي الصحيح عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاة والسلام. عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك يعني قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يتعرضون له من أذى يحتسبونه عند الله عز وجل ويحاولون أن يكون ذلك لهم ريادة ورفعة ونهوض
لظرف أفضل بإذن الله تعالى. Beliau sampaikan bahwa kesabaran yang harus dimiliki oleh anak-anak Gaza lebih khusus ini, tentunya levelnya berbeda di tempat yang lain ya. Dan mereka terinspirasi diajarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ajaban li amlin mukmin. Hadis Nabi yang menggambarkan betapa ajaibnya kepribadian seorang mukmin ketika mereka ditimpa suatu musibah maka mereka bersabar, dan ketika mereka diberikan nikmat maka mereka akan bersyukur. Itulah yang menjadi nutrisi ya, nutrisi di dalam jiwa anak-anak Gaza itu. Sehingga mereka di dalam pikiran mereka senantiasa ada dua hal, imma sabar, imma syukur. Satu kondisi mereka harus sabar jika ada musibah, yang kedua jika ada nikmat mereka harus banyak bersyukur. بالنسبة لغرس التفاؤل وسط الدمار. الدمار هائل جدا ya. Sampaikan kepada beliau, saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana menanamkan optimisme di tengah-tengah kehancuran yang luar biasa terjadi di Gaza itu. Ala raghmi min al-hisar wal i'tida'at min qibal suhuni Israel. Min aina yastamidduna hadha at-tafa'ul? Dari mana rasa optimisme ini bisa muncul sementara rumah hancur ya, gedung-gedung luar biasa. Nah, هذه معركة طويلة ومعركة إرادة. يريد الاحتلال أن يكسر إرادة أبناء غزة وأبناء فلسطين، بالرغم من كل ما يتعرض له شعبنا البطل في غزة، إلا أنه أكثر إصرار من أي وقت مضى على استعادة حقوقه وطرد هذا الاحتلال عن أرضه. Tentunya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat urgent, sangat penting. Dan permusuhan yang dimunculkan dari sisi penjajah ini bukanlah permusuhan ya, dalam jangka waktu yang dekat ini. Tentunya ini sangat panjang sekali. Dan yang mereka inginkan sesungguhnya adalah menghancurkan obsesi keinginan untuk kembali memiliki tanah kelahiran mereka. Tapi pun demikian itu tidak mampu dihilangkan oleh penjajah. Justru mereka, para warga Gaza, anak-anak mereka diajari bagaimana tetap punya keinginan untuk mengambil kembali hak mereka. Yastaridduna huquqahum, mengambil kembali hak mereka, dan itulah yang diwariskan dari generasi-generasi. Dan العنصر الأساسي من استمداد هذا التفاؤل من أين؟ العنصر الأساسي هو من الله عز وجل. المدد والقوة من الله عز وجل. فلذلك ما أصابهم من شيء إلا وأوعزوه إلى الله عز وجل. مثلما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فلذلك كل ما يصيبنا من بلاء، كل ما يصيبنا من أذى نحتسبه عند الله عز وجل، وكرامتنا عند الله الشهادة. Mereka mengambil inspirasi positif untuk tetap optimis bisa mengembalikan hak mereka adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya prinsip yang sangat kuat ya. Jika mereka gugur ya, maka mereka akan masuk surga. Begitu juga jika musuh ya mati, maka mereka akan masuk neraka. Dan itulah yang menjadi kekuatan utama, optimisme dalam membangun ya keinginan untuk mengembalikan hak-hak mereka ini. Wa kaifal aba ala ahlami abnaihim wa tumuhatihim. شعب غزة يحب الحياة كما باقي شعوب الأرض.
ويتطلع لبناء يعني منظومة سهلة مريحة لأبنائه ولكل من يعيش على أرض غزة. Coba saya tanyakan beliau, bagaimana dengan orang tua mereka, ya, untuk merespon, harapan, cita-cita, masa depan anak-anak mereka. Beliau sampaikan, ya anak-anak Gaza semuanya sama dengan anak-anak semua yang ada di dunia ini. Punya cita-cita, punya harapan, ya. Dan itu juga sama perasaannya dengan ayah mereka, orang tua mereka. Cuma كيف الآباء يعني. هل تعلم بأن بالرغم من كل ما تعرضت له غزة، إمم، بأن غزة وشعب غزة وأبناء غزة من أكثر شعوب الأرض تعليمًا. إمم، شعب نعم. غزة يبني المدارس والاحتلال يهدمها. Coba, beliau sampaikan, tidakkah kita tahu bahwa kalau dihitung-hitung, warga Gaza ini adalah warga yang paling banyak perhatian terhadap dunia pendidikan di seluruh dunia, ya, paling banyak perhatian. Dan mereka tidak pernah pupus, ya, berhenti, ya, untuk membangun kembali pendidikan ini. Ketika satu sekolah dihancurkan oleh penjajah, mereka bangun kembali sekolah tersebut, ya, agar anak-anak mereka bisa belajar. الآباء يعلمون أبنائهم على أن العلم هو السلاح الذي يمكن أن يغير المعادلة في مواجهة نعم. العدو الإسرائيلي. لذلك نجد أبناء غزة حريصين جدا على مقاعد العلم وعلى الدراسة وعلى تحصيل أعلى يعني أعلى شيء في التعليم. Nah, beliau tegaskan bahwa warga Gaza, para orang tua mereka, saking perhatiannya dengan ilmu ini, ya, mereka terus-menerus mensupport anak mereka, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah senjata utama. Ilmu adalah senjata utama untuk mengatasi segala permasalahan, termasuk permasalahan penjajah yang ada di hadapan mereka. طيب يا شيخ، ما دور الإيمان بوعد الله بالنصر في تشكيل وعيهم? Apa peran iman yang bisa menghidupkan, ya, kesadaran mereka akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menang? نعم. أولا الإيمان ليس الركون والاستسلام. الإيمان التوكل والقول والعمل في نفس الوقت. لذلك شعب غزة يترجم الإيمان إلى حركة عملية، إلى ترجمة عملية في مواجهة هذا الاحتلال. Baik, Pak. Baik. Beliau sampaikan bahwa iman itu bukan diam. Iman itu bukan pasif. Tapi iman itu bergerak, berusaha. Maka oleh karena itu, iman inilah yang menggerakkan mereka untuk senantiasa terus berusaha tanpa henti, terus berikhtiar tanpa henti. إيمان لا يدعوهم للبكاء والقنوط واليأس، بل إيمان يدفعهم للعمل وتحصين أنفسهم في مواجهة هذا الاحتلال. Pak, iman itu tidak menjadikan mereka terus-menerus menangis, tapi iman itu menjadikan mereka untuk justru bersemangat untuk tetap menghadapi dan memberikan perlawanan terhadap penjajah itu. إيمان يعد القادة وإيمان يدرب الأفراد على أسباب القوة والدفاع عن أنفسهم. إيمان يدعوهم لبناء منظومة أنفاق لمعالجة الفارق القوة بينهم وبين هذا الاحتلال. إيمان يدعوهم لابتكار كل شيء يمكن أن يساعدهم في مواجهة هذا الاحتلال. Iman inilah yang melahirkan, ya, keinginan untuk terus-menerus melahirkan para pemimpin-pemimpin yang gagah, yang kokoh, ya. Iman inilah yang memicu mereka untuk berinovasi, berkreasi, bagaimana menemukan cara terbaik, ya, bisa menghadapi penjajah ini, ya. Iman inilah yang mensupport mereka untuk terus melakukan perlawanan terhadap
penjajah ini. طيب نتحدث عن روح التضحية. روح التضحية وسمو الهدف. يعني طفل أنا على أن لحياته رسالة تتجاوز المصلحة الشخصية، هذا ما يتمناه كل آباء غزة. كيف تغرس قيمة التضحية دون تمجيد العنف؟ التضحية هي وسام شرف لأبناء غزة، فهؤلاء الذين يتسابقون على تقديم قصص رائعة جدا في بذل النفس فداء لأرض فلسطين. هؤلاء الذين يتسابقون ويتدربون حتى ينالوا الشهادة وحتى يصطفيهم الله عز وجل من بين كل الناس، يصطفيهم شهداء، لأن الشهيد هو اصطفاء من الله عز وجل واختيار. هؤلاء الذين يبذلون أنفسهم هم خير قدوة للآخرين، بالرغم أن الجميع يحب أن يعيش بأمن وسلام ويحب أن يمارس حياته اليومية دون أن يتعرض للقتل. Saya tanyakan sama beliau, bagaimana nilai pengorbanan itu ditanamkan ya, tanpa harus mengagung-agungkan sisi kekerasan pada diri dan jiwa anaknya. Beliau sampaikan bahwa tadhiyah, pengorbanan ini suatu yang wajib, yang niscaya, yang harus terjadi dalam kehidupan manusia ya. Dan inilah yang menjadi ruh di dalam perjuangan mereka semuanya di Gaza, termasuk nilai pengorbanan ini juga ditanamkan kepada anak-anak mereka. Ma ma'nal karamah wasyaraf nusratiddin fi tarbiyatihim. Apa arti merasa mulia ketika harus membela agama yang ditanamkan kepada anak-anak mereka? أولا أهل غزة لا يدافعون عن أنفسهم فقط، بل يدافعون عن كرامة المسلمين في جميع أنحاء العالم. Satu hal yang penting yang harus ditegaskan bahwa semua warga Gaza, semua warga Palestina bukanlah semata-mata untuk membela, mempertahankan atau memperjuangkan untuk diri mereka sendiri sebagai seorang manusia, tapi justru mereka memperjuangkan kepentingan umat Islam seluruh dunia. بل على كل مسلم أن يسأل نفسه ماذا قدم لأهل غزة لإعانتهم على الوقوف في مواجهة هذا العدوان. Bahkan sebaliknya, setiap muslim ini harus bertanya, sebetulnya apa yang sudah kita lakukan untuk ikut serta membela, memperjuangkan tanah suci Palestina. Ini yang perlu dipertanyakan pada kita semuanya. هذه معركة عقيدة. معركة عقيدة، لذا وجب على كل مسلم أن يعين أهل غزة للوقوف في مواجهة هذا العدوان. Ini adalah sebuah pertarungan akidah ya. Maka menjadi keniscayaan, kewajiban pada setiap muslim untuk ikut serta berperan ya. Berperan untuk melakukan yang terbaik, membantu saudara kita mempertahankan tanah suci ini. Kaifa nasna'u tiflan syuja'an wa fil waqti nafsihi rahiman. Bagaimana kita bisa mencetak seorang anak yang pemberani, tapi dalam waktu yang sama dia adalah seorang yang penyayang. الطفل يحتاج إلى بيئة تربوية تساهم في بناء وصقل شخصيته على الشكل المطلوب. يحتاج إلى ألعاب وإلى نوع من المرح والفرح الذي هو مفقود في غزة بسبب هذا العدوان. Anak-anak butuh lingkungan khusus ya, butuh lingkungan khusus untuk
mencetak kepribadiannya. Setiap anak butuh, mainan, butuh juga teman-teman untuk diajak bermain ya, sebagaimana juga anak-anak umumnya. أطفال غزة بين إما جوع صعب جدًا، وإما برد شديد البرودة على أجسامهم Mmm, النحيلة. أطفال غزة لا يجدون الوقت للفرح بسبب ما يعانون من mmm. من حرب مستعرة عليهم منذ أكثر من عامين. Anak-anak Gaza itu mereka kondisinya, eee, ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama mereka dalam keadaan lapar yang sangat lapar, tubuh mereka sangat kurus ya, atau kemungkinan kedua mereka dalam keadaan sangat dingin ya, tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan badan mereka. Dan mereka tidak punya kesempatan yang banyak untuk bisa bermain-main, bisa bergembira sebebas-bebasnya seperti halnya anak-anak yang lainnya di seluruh dunia. Ya, الحرب في غزة استهدفت استهدفت الأطفال، mmm, واستهدفت النساء، mmm, واستهدفت الشيوخ. mmm, الأطفال في غزة لا يجدون وقتًا للعب. الأطفال في غزة يعانون مما يعاني منه باقي أبناء أهل غزة. هل تعلم أن هناك أكثر من 2000 طفل بلا أب وأم وأخ وأخت يعيشون وحدهم، بقوا من عائلاتهم فقط 2000 طفل. anak-anak Gaza tidak punya kesempatan yang banyak untuk bermain ya, bebas ya. Anak-anak Gaza mereka sangat, terbatas dalam, situasi kondisi mereka untuk bergembira bermain ya. Tidakkah kita tahu bahwa ada sekitar 2.000 anak-anak Gaza yang kehilangan orang tua, kehilangan ayah dan ibu mereka ya. Bagaimana mereka akan bisa merasakan ya, eee, rasa gembira yang bebas seperti halnya anak-anak yang lainnya. رغم كل هذا الألم، Mmm, في آخر عامين أنجبت نساء غزة 60,000 طفل. sekalipun dengan penderitaan yang begitu, pedih ya, perih ya, para wanita muslimah Gaza, mereka melahirkan 60.000 ya, anak-anak baru ya, yang akan menjadi generasi masa depan. طيب يا شيخ الأخير الموضوع الأخير الذي سوف نتحدث tema terakhir, poin terakhir yang mungkin akan kita bicarakan. يعني الأسرة بوصفها الحصن التربوي الأول في ظل تدمير المؤسسات تصبح الأسرة المدرسة الأولى والأخيرة. نعم. Saya gambarkan beliau, eee, keluarga di Gaza ini ya, sebagai benteng pendidikan yang utama, eee, di tengah kehancuran yang luar biasa, kehancuran instansi-instansi pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya ya. Maka keluarga ini menjadi sekolah yang pertama ya, dan bahkan sekolah yang terakhir, karena tidak ada lagi naungan pendidikan kecuali keluarga ya. هناك أسئلة ما دور الأب والأم في بناء شخصية الطفل؟ الأسرة هي عماد التربية. الأسرة هي التي تساهم في صقل شخصية أبنائها. الأسرة تساهم في تربية أبنائها. الأسرة التي توجه، وهي التي تراقب، وهي التي تحاسب. Ya, ال keluarga ini menjadi, apa, embrio awal. Keluarga ini menjadi milieu utama ya, lingkungan utama yang akan mencetak, mendidik anak-anak di dalam lingkungan tersebut ya. Maka peran mereka sangat penting. الأسرة التي تغرس في نفوس أبنائها أن الله رحيم، أن الله رقيبي، أن الله حسيبي. Keluarga itulah yang akan menanamkan pada jiwa anak-anak bahwa Allah itu yang senantiasa mengawasi kita semuanya. Allah itu yang Maha Pengasih, Allah itu yang Maha Penyayang, Allah itu yang Maha segala-galanya.
الأسرة التي تغرس بأن علي العمل وعلى الله النتائج. Keluarga itulah yang mendidik dan menanamkan jiwa untuk terus bekerja dan berusaha. الأسرة التي تصنع الأمل برغم الظروف الصعبة. Keluarga itulah yang menanamkan optimisme sekalipun di bawah kesulitan atau dikelilingi oleh kesulitan dan penderitaan yang ada. الأسرة التي تحاول أن تؤمن أ أقل القليل لمواصلة الكفاح في هذه الحياة، ولمواصلة الإرادة وفي مواجهة هذا الاحتلال. Keluarga itulah yang meyakinkan bahwa masa depan masih tetap ada, harapan itu tetap ada. ال طيب لا ربما تحكي لنا قصة قصيرة ما العادة الأسرية التي تحفظ قوتهم الروحية في غزة. Saya tanyakan beliau, apa kebiasaan-kebiasaan harian yang mungkin mereka biasa lakukan dalam rangka untuk menjaga kekuatan spiritual mereka sehari-hari. أهل غزة يعيشون كعائلة واحدة وكأنهم أسرة واحدة. Penduduk warga Gaza semuanya tanpa kecuali merasa bahwa mereka semua satu keluarga. Mereka sama di dalam naungan yang sama. يتكافلون فيما بينهم فيعين قويهم ضعيفهم. Mereka saling membantu antara satu dengan lain, yang kuat membantu yang lemah. الحمد لله رب العالمين هنالك في غزة جمعيات إغاثية كثيرة جدا لإعانة الناس ومساعدتهم على استمرار وقوفهم في مواجهة الصعاب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di Gaza banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang ikut serta membantu meringankan beban penderitaan mereka, anak-anak Gaza. لكن يبقى العامل الأهم هو الثقة بالله عز وجل وبنصر الله عز وجل. لذلك تجد أسر غزة توجه أبنائها نحو حفظ القرآن الكريم. Tapi ada satu hal, faktor terpenting yang yang mengalahkan semuanya, ya, segalanya. Apa itu? As-siqatu billah. Membangun rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal yang mungkin bisa menjadi sumber kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. في الحرب على غزة شاهدنا كيف هي معاني التضحية والإثار، كيف استقبلت الأسر في بيوتها أكثر من أسرة لتعيش معها على أقل القليل مما يتوفر لهم من طعام وملابس وغيرها من الاحتياجات. Di bawah penjajahan, ya, kehidupan mereka jelas, ya, mereka merasakan penderitaan, tapi mereka saling berbagi antara satu dengan yang lainnya, sekalipun sedikit dengan makanan yang ada, mereka tetap berbagi antara satu dengan yang lain agar bisa meringankan penderitaan tersebut. Madrus al-amaliyah allati yumkinu lil usar al-muslimah fi Indonesia tatbiquha. Apa mungkin yang bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga, khususnya di Indonesia ini, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? إندونيسيا بلد مسلم وبلد معطاء، وشعب إندونيسيا من أكثر الشعوب المتعاطفة مع أبناء الشعب الفلسطيني. Beliau sampaikan bahwa Indonesia adalah negara, bangsa yang sangat care, sangat perhatian sekali terhadap Palestina. شعب إندونيسيا يمكن أن يقدم الكثير على الصعيد الشعبي أو على الصعيد السياسي. Mungkin juga dalam skala yang lebih umum, ya, dari sisi politik ataupun juga dari sisi masyarakat, kehidupan masyarakat, ya. شعب إندونيسيا كتلة سكانية عظيمة جدا ومؤثرة في العالم الإسلامي ولهم كلمتهم في التجمعات الإسلامية المختلفة. Bangsa Indonesia punya nama tersendiri di dunia, ya, dan mempunyai kekuatan tersendiri di seluruh mata dunia, ya. إندونيسيا إن تحركت تستطيع أن تخفف من الحصار المفروض على أهل غزة. Jika Indonesia bisa dan siap bergerak, maka insya Allah bisa ikut serta meringankan beban saudara
kita yang ada di Palestina ya. لكن واقعيًا على علينا نحن كالأسرة المسلمة في إندونيسيا، كيف نغرس المعاني مثل ما غُرست في نفوس أطفال غزة؟ غزة مدرسة للعالم أجمع في صبرها وثباتها وتربيتها. غزة التي علمت العالم أن بقعة صغيرة جدا بقلة إمكانياتها استطاعت أن تواجه هذا الاحتلال المدعوم غربيا بكل العتاد والأسلحة. Pak, Gaza ini ibaratnya sebagai sekolah bagi seluruh dunia. Seluruh dunia bisa belajar segala hal pada Gaza tentang kesabaran, ya, tentang keyakinan akan masa depan dan segala-galanya. Nah, الأسر في أندونيسيا كما هي الأسر في غزة. الأسر في أندونيسيا تستطيع أن تعلم أبنائها وتغرس في أبنائها الإيمان الذي يعينهم على التحمل والصبر والعمل لرفعة هذا الدين. Keluarga di Indonesia sama juga seperti halnya keluarga di Gaza, sama juga ya. Mereka tentu mampu untuk menanamkan ya keimanan di dalam jiwa anak-anak mereka ya, dan juga untuk tetap berusaha dalam menjalani kehidupan mereka. التكافل بين الأسر في هذا الشهر العظيم شهر رمضان ومساعدة الملهوف والمسكين. Untuk saling membantu, saling peduli di bulan Ramadan ini ya, menolong orang-orang yang mungkin kekurangan atau yang lemah ya. عندما تعلم أبنائك بأن ما تملكه هو المال لله عز وجل وأنت إنما مسخر لإنفاقه في الوجوه التي يريدها الله عز وجل منك. Ketika engkau mengajarkan kepada anak-anakmu bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah inginkan agar harta yang ada di tangan kita bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. ثم انظر إلى أبناء غزة بالرغم من كل ما يتعرضون له إلا أنهم صابرون محتسبون، وأنت قد أنعم الله عليك في أندونيسيا بالأمن وتوفير الحدود المقبولة من الطعام والشراب والألبسة، فاشكر نعمة الله عز وجل عليها. Maka kemudian lihatlah bagaimana kita bisa membandingkan ya antara keadaan kondisi anak-anak di Gaza mereka, sementara kita dalam keadaan tercukupi kebutuhan hidup kita, makanan kita, minuman kita, dan yang lain sebagainya. ثم اجعل لأهل فلسطين حظا من دعائك وحديثك مع أبنائك حتى تغرس حب فلسطين وأهل فلسطين وقضية فلسطين في نفوس أبنائك. Kemudian sempatkanlah untuk berbicara, berkisah dengan anak-anak kita ya, tentang cerita anak-anak Palestina ya, yang menjalani kehidupan mereka dalam segala keterbatasan yang ada. أحوال غزة لا تخفى على أحد، وأبناء غزة يعانون من كل شيء، والاحتلال لا يتركهم حتى في هذا الشهر الفضيل. يوميا الاحتلال يوجه لغزة الضربات ويسقط بين شهيد وجريح وأسير. لا زال أكثر من 5,000 أسير غزي عند الاحتلال. Anak-anak Gaza ya senantiasa dan terus sampai hari ini pun mereka masih merasakan ya penderitaan yang luar biasa, bahkan banyak juga yang ditawan, sekitar 5.000 tawanan juga yang belum juga dibebaskan. ربما نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله هذه المناقشة الثمينة والطيبة يعني. نتمنى أن نكون من يعني من الذين يستمعون القول فيتبعونه ya. نحن كشعب إندونيسيا نشكر
حضوركم في هذا بارك الله المكان فيكم. المبارك، وإن شاء الله سوف ندعم دائمًا الشعب فلسطين كلها، خاصةً في غزة، وندعو الله سبحانه وتعالى أي يعني أي يخفف عنهم البلاء آمين. والمحن. آمين. وأيضًا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل النصر لأهل فلسطين وأهل آمين. غزة، خاصةً المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، شكرًا لكم يا شيخ على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمكم الصحة والعافية. Baik, بارك الله فيكم. para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian diskusi kita, sharing kita ya, perbincangan kita di eee, pertemuan kali ini bersama dengan Syekh Muhammad Hasan Ja'bu dari Palestina. Semoga perbincangan kita membawa inspirasi kita bagaimana caranya kita membangun generasi ya yang kuat ya, yang membaca, sebagaimana juga generasi anak-anak Gaza. Demikian apa yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam segala hal, dan memberikan kita kemakbulan ya, diterima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.